Hindi pa itong isa guys, kapag 10 days na to, yan, tingnan yung mga mata guys. Yan. Yan, nakabukas na. Yung iba hindi pa. Nasa 15 days to guys, lalakad na to. At lahat nakabukas na yung mata, diba? Ang cute. Yan, 10 days pa to guys. Diba? Sobrang cute. Yung maliit na to, yan. Nakabukas na yung mata, naglalakad na. Lahat to, pag 15 days na, maglalakad na to guys, lalabas na to sa kanilang munting bahay. Yan, sobrang cute guys. Kailangan nyo guys, palit na kayo dito guys, para guys, natulog. Nilising natin. Yan, sobrang cute. Cute. Nakabuka na yung mata guys, tingnan nyo. Yan. Thank you for watching.